हॉर्टिकल्चर युनिट आम्ही सुरू करता। काउन्सिलर बाब रितेश नायक यांच्या हातांतल्यान हे ओपनिंग जाल्लें आसा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचे माजी मंत्री गृहमंत्री आणि एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचे येवपाचे आशिल्ले, पण मातशे हेल्थ इश्यू जालो, ताका लागून येवपा पावले ना, दिलगिरी व्यक्त केल्ली आसा। सो आतां उद्घाटन जाल्लें आसा। ह्या हॉर्टिकल्चरच्या निमतान तुमी सगळ्यांनी जास्तीत जास्त फायदो करून घेवचो आणि हॉर्टिकल्चर युनिट हो सरकारान हाडून एक अशें बारीक लोकांक अशें एक इजी गोईंग करून दिला की एका टायमार 10 रुपया जर टमाट बेळगांव आसले जाल्यार हांगा मार्केटाक आसताले 20 रुपया 100 रुपया। तेन्ना हॉर्टिकल्चर घातला तेन्नाच्यान एक फेर प्रायस खंय तरी एक जाली आनी लोकांक एक सवाय भितर मेळपा लागले। आतां हायवे रोडाक बद्द कुट्टी आसा म्हणटकूच लोकांचो डिमांड आसलो की एक हांगा एक ऑपॉर्च्युनिटी जावचें। सो हांवें घेतलो फुडाकार केलो। आतां लोकांनी साथ दिवपाचो आनी मागीर फुडें चलोवपाचें अशें म्हणून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयतां। हॉर्टिकल्चरची इतली ताजी भाजी हांगा सदांच मेळटली अशी सोय हे पारकारान केल्ली आसा आनी बरी तरेन मेळटली अशी हांव हें करता, अपेक्षा करता। कारण ही भाजी खावप म्हणजे सगळ्यांक आरोग्याक मातशी बरी, ताका लागून हो विचार करून म्हाका दिसता पारकारान ही भाजयेचे स्टॉल म्हणजे हॉर्टिकल्चरच्या मार्फत हे स्टॉल घातलेले आसा। गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना तर्फे हांगा लोकांक मोफत आणि कमी हितून बऱ्योतल्यो बऱ्यो भाजी किंवा आमी सगळे जे वस्तू आसा त्यो हांगा खाणेपारान उपलब्ध करून दिल्ले आसा। लोकांनी तेचो जास्तीत जास्त फायदो करून घेवचो आणि ह्या कामाक ताका हांव म्हाजे तर्फे शुभेच्छा। संदीप भाई हॉर्टिकल्चर ओपन केला आणि सगळ्या लोकांक आमची म्हणजे एक सवाय आणि फ्रेश वेजिटेबल दिवपाचो ट्राय केला। ताका हांव अभिनंदन ताका शुभेच्छा दिता तेजे फुडें चलपाक। थँक्यू। हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन एज अ वेजिटेबल आउटलेट हेचे आज ओपनिंग जाल्लें आसा आनी हांगा ह्या ओपनिंगाक हजर आसा आमचे सरपंच मुर्ती खांडेपार पंचायतीचे अभिजीत गावडे, तशेंच संदीप पारकर जे आउटलेटाचे ओनर आसा, तशेंच आमचे सुदेश नायक, सगळे ग्रामस्थ खांडेपारचे सगळे ग्रामस्थ हांगा आयले आसा भावना आनी भयण्यां। खूब आनंद जाता की जो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनचो वेजिटेबल आउटलेट जो हांगा खांडेपार गांवांत जो संदीप बाबान एक इनिशिएटीव घेतलो आनी आज ताणें हो घातलो आनी हांगा लोकांक वेरी फ्रेश वेजिटेबल्स कमी दराचेर हांगा मेळटली की हो गव्हर्मेंट असो वेजिटेबल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे ऑनरेबल श्री रवी एस नायक सर यांचे जे डिपार्टमेंट आसा तितूंतल्यान हे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन म्हाका दिसता ऑल गोंयान हे आउटलेट आसा। लोकांक सवाय भितर बरे क्वॉलिटीचे वेजिटेबल्स जी वेगळी वेगळी वेजिटेबल्स हांगा मेळटा आनी तेजो फायदो म्हाका दिसता आज खांडेपारांत लोकांक मेळटलो आनी लोकांनी हांगा बरो खूब प्रतिसाद दिवचो की हे आउटलेटान बरे सवाय भितर वेजिटेबल्स मेळटा आनी लोकांक हांगा लागींच मेळटले, लोकांक पयस वचपाची गरज ना। हांगा खांडेपार बाजारांत हे बरी तरेची भाजी हांगा अवेलेबल आसतली। हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक सराक तांकांय अभिनंदन करता की त्यांची इनिशिएटीव आनी हेणी गोंयभर हे बरे वेजिटेबल्स आनी वेजिटेबल्साचे लोकांक जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता तांकांय सुद्दां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचे जे गाडे आसा तातूंतल्यान तांकां रोजगार मेळटा आनी त्या दृश्टिकोनान म्हाका दिसता खूब आमी सर जाल्ल्या खूब अशे हॉर्टिकल्चर आउटलेट आयल्या लोकांक रोजगार मेळ्ळा। सो हांव परत एकदां संदीप बाब हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता, तांकां बेस्ट विशीस दिता, असोच गाडो तांचो बरो चलचो अशें देवा कडेन मागता आनी मागीर बरो सगळें बोर्ड घेतला त्याच्या फाटल्यान